guys, ayan. Try natin yung ano, overload ng minute burger. Yun o. Guys, ayan yung overload ng ano, minute burger. 145 pesos lang ano. Masulit pa to sa Jollibee tsaka sa Oo McDo. nga. Smart. Ulo. Sarap niya. Try. Try. Grabe, nag-uumapo sa sawa. Tigil na. Sarap. Sarapan ah. Try nyo. Quality. Guys, ako na magta-try. Grabe oh. Init. Yummy. Grabe. Harap. Grabe.